माँ क्षीर ग्रहण करिଥାଏ। आरंभरे नवजात शिशु माँ क्षीर को पी पारि न थाए बंधुगण, किंतु आमे जेमिति शिशु मुहरे क्षीरर किछि बूंद देई थाउ से जानि पारि थाए माँ सेई अमृत को। तापरे आपण चाहिले भी शिशु को माँ क्षीरटू भिन्न करि पारंती नाही। ठीक सेपरि कि बंधुगण प्रथमे प्रथमे हेई पारे आपनको किछि श्लोक शुणिबारे किंबा बुझिबारे असुविधा हेई पारे किंबा बोर भी लागि पारे, किंतु मोर विशेष अनुरोध बंधुगण दया करी आपण याकू मझिरे शुणिबा छाड़िबे नाही। किछि गुडा श्लोक शुणिला परे आपण जानि परिबे ता भितरे थिबा अमृत को आपण माने देखिबे। धीरे धीरे भागवत गीता आपणको जीवनर गोटाए अभिन्न अंग होइजिवो। तेबे आसंतु बंधुगण गीतार ये 18 अध्याय एवं 700 श्लोक सांगरे मु आपणको नै जाउची श्रीमद् भागवत गीतार एक विशेष यात्रा रे। समस्त ओडिया भागवत श्रोतांकु या चैनल तरफरु मोर एई आराधना पुष्प समर्पण। हरे कृष्ण। भागवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। एई अध्याय आरंभ हुए धृतराष्ट्रंकर प्रश्नरु। से जानिबाकु चाहंती कुरुक्षेत्र रे कोन सबु चालू अछि। उभय पक्षंक योद्धा पांडुपुत्र एवं कौरव पुत्रंक सेनार वर्णना मध्य एई अध्याय रे करा जायछि। आ तापरे वर्णना करा जायछि अर्जुनंक विषादर, दुखर आ समस्यार। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। एई श्लोक रे धृतराष्ट्र संजय को पचारुछंती, हे संजय मोर 100 पुत्र आ पांडुर 5 पुत्र एवं कौन करुछंती। धृतराष्ट्र जी की आखिरु अंध किंतु मनरु नाही, से संजय जहांकु की दिव्य दृष्टिर परम प्राप्ति होईछि तांको माध्यम रे समस्त युद्ध को देखि पारुछंती। तांको ठारु जानिबाकु चाहंती कि एई समय रे दुई पक्षर योद्धा माने कौन करुछंती। बंधुगण धृतराष्ट्र जदि चाहिथिले एई कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकी दे पारिथांते, किंतु पुत्र मोहरे से युद्ध करिबा को राजी हेई गले ओ पुत्र दुर्योधन को युद्ध पई अनुमति देथिले। किंतु तांको मनरे कोउठी ना कोउठी संदेह थिला निजर निष्पत्तिर। शिक्षा आपणको गोटाए भूल निष्पत्ति आपणको विनाश करि पारे एवं आपणको गोटाए ठीक निष्पत्ति आपणको सुरक्षित करि पारे। वन रॉन्ग स्टेप कैन डिस्ट्रॉय यू एंड वन राइट स्टेप कैन प्रोटेक्ट यू। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय धृतराष्ट्रंकर प्रश्नर उत्तर दे कहउछंती, हे महाराज एबे आपणक पुत्र दुर्योधन पांडवंक सेनार निरीक्षण करुछंती एवं गुरु द्रोणंक पाखकु जाई तार वर्णना करुछंती। एइटा ठीक सेपरि अटे बंधुगण जेपरि आमे रेडियो माध्यम रे क्रिकेट मैच को सुनी थाउ। संजय निजर दिव्य दृष्टि कारणरू समस्त युद्ध को देखि पारुछंती एवं राजा धृतराष्ट्रं को समस्त युद्धर वर्णना विस्तार भावरे करुछंती। आउ आजी आमे समस्त मध्य संजयंक पई भगवान कृष्णर द्वारा अर्जुनं को दिया जाइथिबा महान भागवत गीतार शिक्षा पाई पारुछु। शिक्षा जे भले दुर्योधन निजर शत्रु पांडव मानक सेनार निरीक्षण करुछंती, आमको एई श्लोकरू ये शिक्षा मिले जे कौनसी युद्ध करने आगु निज शत्रु को चिन्हिबा दरकार और चिन्हिबा दरकार निज शत्रुर पराक्रम को मध्य। नो योर एनिमी नो हिज स्वॉर्ड। हरे कृष्ण। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एई श्लोक रे दुर्योधन गुरु द्रोणों पाखक जाई कहउछंती, हे हे आचार्य आपणक ही शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडुपुत्रंक व्यूहाकार रचना करिछंती। व्यूहाकार रचना अर्थात व्यूह मध्यरे सज्जित थिबा पांडव मानकर विराट सेना अर्थात द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न पांडव मानक पई गोटाए विशेष प्रकार रे सेना को ठिया करैछंती, जेउथिरे पांडव सेनांक भितरे पशिबा कष्टकर। आ जदि किए भूल रे पशिगला ताहा हेले बाहर को बारिबा असंभव।
ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବ୍ୟୁହାକାର ରଚନା। ଶିକ୍ଷା ବିନା ରଣନୀତିରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଏବଂ ବିନା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଶ୍ୱାସ ଭୀମାର୍ଜୁନ ସମାୟୁଧି युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବେ ବି କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିବା ଆଗରୁ ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆମର ସାମ୍ନାର ଶତ୍ରୁ କେତେ ପରାକ୍ରମୀ ଓ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ଏଇ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ କୋଉ କୋଉ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରୁ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାତ୍ୟକୀ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଧୃଷ୍ଟକେତୁ, ଚେକିତାନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାଶୀରାଜ, ପୁରୋଜିତ, କୁନ୍ତିଭୋଜ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ସେବ୍ୟ, ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ୟୁଥାମନ୍ୟୁ, ବଳବାନ ଉତ୍ତମଜାଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ 5 ମହାରଥୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ଏହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ନିଜେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ତାଠୁ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଅଟେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। अस्माकं तु विशिष्टाय तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थतान्त्रवीमिते। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ସାରିଲେ, ଏବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆମ ନିଜର ସେନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ଶତ୍ରୁର ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ନିଜର ଶକ୍ତିର ବି ପରୀକ୍ଷଣ କରି ନିଜ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କୌଣସି କାମ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭବାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତିସ୍ତଥୈବ ଚ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁବର, ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଦିଗ୍ବିଜୟ କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟଦ୍ରଥ ଏବଂ ବିକର୍ଣ୍ଣ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପରାକ୍ରମୀ ଯୋଦ୍ଧା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ପକ୍ଷରେ କିଏ କିଏ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାର ବିପଦ କାରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛରେ ବଡ଼ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅନ୍ୟୈ ଚ ବହବଃ ଶୂରା ମଦର୍ଥୈ ତ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତାଃ ନାନାଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣଃ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦାଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ମହାନ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣର ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସେନାଙ୍କ ଚତୁରତାକୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ସେନାଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ପରାକ୍ରମୀ ସେନାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଗୋଟାଏ ଇଶାରାରେ ମରିବା କିମ୍ବା ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ଦେଖି ସେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅପର୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଲଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତଂ ପର୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱିଦମେତେଷାଂ ବଲଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତଂ। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଥିବା କୌରବଙ୍କ ସେନା ପୁରାପୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗଦାଧାରୀ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଥିବା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନା ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅତଏବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘମଣ୍ଡ ଦେଖାଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବୁଡ଼ାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଜାହାଜକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତଃ ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ବିମାନରେ ପାଇଲଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେମିତି କୌରବଙ୍କ ସେନାର ପାଇଲଟ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଯେମିତିକି ପାଇଲଟକୁ କିଛି ବି ହେଲେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ହାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସେନାଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଓ ଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଲୋକ ସେଇଟା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥାଏ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦ୍ୟୋଚ୍ଚୈ ଶଙ୍ଖ ଦଧ୍ମୋ ପ୍ରତାପବାନ୍। ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିର ତୀବ୍ରତାକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏପରିକି ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ନିଜ ବିରୋଧୀ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କେତେ ପରାକ୍ରମୀ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାହା କେବଳ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଅଧା। ଜଷ୍ଟ ଶୋଇଂ ଅଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ୍। ଏବଂ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭୈରିୟଶ୍ଚ ପଣବାନକ ଗୋମୁଖଃ ସହସୈବାଭ୍ୟଃ ନ୍ୟନ୍ତ ସଶବ୍ଦସ୍ତୁ ମୂଲୋऽଭବତ୍। ଯେମିତିକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଠିକ୍ ତାପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶଙ୍ଖ, ନାଗରା, ଢୋଲକ, ମାଦଲ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପମାନ ହେଲା।
आमे प्रायतः कौनसी विवाह मेला किंबा उत्सव पालन कले एई ढोलक नागरा एवं शंख बजाई थाउ एवं निजर खुशीर प्रकाश करि थाउ। किंतु एठारे जो ढोलक एवं नागरा बाजुथिला ताहा कौनसी उत्सव किंबा खुशी पाई नथिला, बरं सेईटा गोटाए संकेत थिला गोटाए महायुद्धर आरंभर। कारण एई ढोलक नागरार ध्वनि रे मनरे उत्साह उत्पन्न हो नथिला बंधुगण, बरं उत्पन्न होउथिला भय एवं डरर। कारण एई ध्वनि खूब भयानक थिला। कुरुक्षेत्र रे एई ध्वनि गोटाए दृष्टिकोण थिला किंबा विजन थिला गोटाए महायुद्धर आरंभर। शिक्षा सबुकिछि आपणक दृष्टिकोणरू आरंभ हुए एवं आपणक लक्ष्य रे शेष हुए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर विजन एंड एंड्स इन योर मिशन। हरे कृष्ण। ततः श्वेतैर्हर्यैर्युक्तै महति चन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः। जेपरिकी कौरवंक पक्षरु धोल नागरा एवं शंखनादरे कुरुक्षेत्र कंपमान हेला, ठीक सेमिति पांडव मानक पक्षरु भगवान श्रीकृष्ण एवं अर्जुन निज निज धड़ा घोड़ारे बना होइथिबा अति उत्तम रथरे बसी अलौकिक शंख बजाइले एवं कौरवंक ठारु दिया जाइथिबा युद्धर निमंत्रण को स्वीकार कले। एइटा ठीक सेपरि अटे बंधुगण, जेमिति कि केही आपणकु कोनोसी कार्य पई चैलेंज कला आ आपण सेई चैलेंज टिको एक्सेप्ट कले। शिक्षा विजयर उत्साह को अनुभव करिवा पई आह्वान को ग्रहण करंतु। एक्सेप्ट द चैलेंज टू फील द एक्सिलरेशन ऑफ विक्ट्री। हरे कृष्णा। पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा भृकोदरः। भगवान श्रीकृष्ण जो शंख बजाइले तार नाम हैला पांचजन्य। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाइले एवं गदाधारी भीम पौंड्र नामक शंख बजाई युद्ध आरंभ करिवार स्वीकृति देइथिले। बंधुगण, जेपरि भावे श्रीकृष्ण अर्जुन एवं भीम निज निज शंख बजाई पांडव मानक पक्षरु युद्धर आह्वान को स्वीकार कले, ठीक सेमिति जदि आपणक जीवन रे भी किछि चैलेंज आसे ताकु केबे रिजेक्ट करिवनी, बरं एक्सेप्ट करिवे। शिक्षा जो मुहूर्त रे आपण आह्वान को स्वीकार करिबा बंद कर दियंती, सेई मुहूर्त रे आपण आगो को बढ़िबा बंद कर दियंती। हरे कृष्ण। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन एवं भीमंक परे एबे बारी आसे युधिष्ठिर नकुल एवं सहदेवंकर। युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख, नकुल सुघोष नामक शंख एवं सहदेव मणिपुष्पक नामक शंख बजाई निज निजर युद्धर प्रस्तुतिर प्रमाण देले। एमाने समस्ते महान वीर थिले बंधुगण, एवं एई वीर योद्धा माने केबे भी कौनसी चैलेंज को समस्या भावी नथिले, बरं प्रत्येक समस्या को चैलेंज भावी तार कड़ा मुकाबिला करुथिले। आ सेई गुणटी एमानंकु महान पराक्रमी बनाई थाए। शिक्षा कौनसी चैलेंज को समस्या भावरे ग्रहण करंतु नहीं, बरं प्रत्येक समस्या को चैलेंज भावरे ग्रहण करंतु। Don't take any challenge as a problem, rather take every problem as a challenge. Hare Krishna. कास्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान्दग्धु पृथक् पृथक्। पांडव मानक पाखरे गोटाए उपरे गोटाए पराक्रमी योद्धा उपस्थित थिले बंधुगण। श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी पांच पुत्र एवं सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। এই সমস্ত যোদ্ধা মানে भी নিজ নিজ अलौकिक शंख बजाई उपस्थितिर प्रमाण देले। बंधुगण, कुरुक्षेत्रर এই যুদ্ধ अनेक आह्वान रे भरा थिला एवं এই যোদ্ধা माने प्रत्येक आह्वान किंबा चैलेंज रे आहुरी अधिक पराक्रमी पालटि जाइथिले। जीवन रे आह्वान किंबा चैलेंज नेबा बहुत जरूरी अटे बंधुगण, कारण आपण देखिबे प्रत्येक चैलेंज परे प्रत्येक आह्वान परे आपणको आगोठारु बेसी उन्नत एवं बेसी श्रेष्ठ पाई परिबे। शिक्षा निजको उन्नत बनैबा पई निया जाइथिबा चैलेंज ठू आ कोनोसी भी चैलेंज श्रेयस्कर नहे। There is no challenge more challenging than to challenge to improve yourself. Hare Krishna. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। युद्ध आरंभ हेबा आगरु ही पांडव मानक पक्षरु शंखर ध्वनि रे जेउ प्रकार युद्ध भूमिकंपमान हेला ताकु देखि आ सुनी कौरवंक भितरे डर एवं शंका देखाई देइथिला। बंधुगण, संजय एसबु देखि राजा धृतराष्ट्रंको कहउछंती, हे राजन, पांडव मानक एमिति ध्वनि रे आकाश एवं पृथ्वी कंपमान हेउछि, जेउथिपाई धार्तराष्ट्र अर्थात कौरवंक हृदय विदारण करि देउछि। आपण भी बंधुगण केबे भी कौनसी खेलर फाइनल मैच रे खेलिबा को गले किंबा फाइनल एग्जाम देबा पाई गले किंबा कौनसी जॉब इंटरव्यू रे भी गले निजर प्रतिभा किंबा अचीवमेंट को खूब भलो भाबे शोकेस करि थांती अर्थात देखाई थांती, जहा पाई कि सामने रे थिबा व्यक्ति आपणको ऊपर प्रभावित हो जाउ। एई श्लोक रे पांडव माने निजर प्रेजेंस को जेपरि भाबे शंख ध्वनि रे प्रभावित करिथिले, आपण माने भी आपणको प्रतिभा किंबा टैलेंट को देखाइबा बहुत जरूरी, कारण आपणको टैलेंट ही आपणको सहाय्य करिथाय आपणको स्वप्न को पूरा करिबारे। शिक्षा आपण आपणको प्रतिभा को देखाइबारे संकोच करंतु नहीं, एहा आपणको स्वप्न को हासिल करिबा पई सुजोग देइथाय। कृष्ण। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्न कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमादमहीपदे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। এই শ্লোকরে अर्जुन पांडव पक्षर नेतृत्व नहीं कौरवंक सेना को निरीक्षण करुछंती एवं निजर धनु को उठाई प्रभु श्री कृष्ण को कहउछंती, हे अच्युत, मोर रथ को दुई सेनांक मझिरे जाई ठिया करे दियंत। बंधुगण, प्रभु श्री कृष्ण अनेक नाम थिला एवं से मध्यरु गोटाए नाम थिला अच्युत एवं एठी अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण को अच्युत बोली संबोधन करुछंती। एई युद्ध रे प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को सारथी मध्य थिले एवं कृष्ण को सारथी भावे चयन करिवारे अर्जुन गोटाए विशेष कारण थिला, कारण अर्जुन को खूब भलो भावे जाना थिला जे श्री कृष्ण ही हेउचंती स्वयं भगवान एवं जदि भगवान आपणक संगरे अछंती ताहेले धर्म आपणक संगरे अछि एवं धर्म आपणक पाखरे अछि तो आपण केबे भी पराजय हेई परिबे नाही। धर्मर सर्वदा विजय ही होइथाय। आपण ही बंधुगण जदि धर्मर रास्ता रे कार्य करिथांती ताहेले आपणक सफल हेबा निश्चित होइथाय। शिक्षा यतो धर्मः ततो यज्ञयः
Where there is a righteousness, there will be victory. Hare Krishna. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन्नरणसमुद्यमे। এই শ্লোকରେ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଆସିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭିଳାଷାରେ ଆସିଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ଦେଖିବି, ନ ଜାଣିନେବି, ଆପଣ ଦୟାପୂର୍ବକ ରଥକୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ। ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଗୋଟାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରି ବିଜୟ ପାଇପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅର୍ଜୁନ ପରି ଭାବିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ଆମେ ବି ଆମର ପର୍ସନାଲ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆଗରୁ ତାର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସିଚୁଏସନକୁ ବିଚାର କରିବା ଏବଂ ବୁଝିନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶିକ୍ଷା ପରିପକ୍ୱତାର ପ୍ରକୃତ ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। The true mark of maturity is when somebody hurts you and you try to understand their situation instead of trying to hurt them back. Hare Krishna. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युर्धे प्रियचिकीर्षवः। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବୁଦ୍ଧିହୀନ କାରଣରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜିଦ୍ କରିନଥିଲେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଅର୍ଜୁନ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଶତ୍ରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଓ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ପକ୍ଷରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ବେଶୀ ଦରକାର। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳକୁ ଭୟ କରିବା ବିଲକୁଲ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପରାକ୍ରମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁର ପରାକ୍ରମକୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜୟ ପାଇଁ ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।